And we are now live. Maayong ugto, Negros, kag Bacolod. Ako si Buster Ray. Good noon sa inyo mga taga CLMMRH. Ako si Buster Gab. Pag mainit nga tigpalanyaga, mayo lang nga pagtimo sa aton nga mga televiewers no kag sa akon nga followers sa Facebook kag sa YouTube. Okay, kag si Pastor Nonoy the good boy. Nice. So good afternoon mga kabusters. Kamusta na kamo nga duwa? 2 years into this pandemic, okay lang ba lang inyong mga mental health? Buster Ray, so salamat gid sa pagpakamusta sa amon. No? So in relation gini sa aton topiko, ang pamangkot mo sa ako na eh. So ayos pa man to sa pamatsyag ko About good to know na Buster Nonoy nga maayo lang tuod layhan nga maayo lang imo pamatsyagan or base na talaga dala mo lang sa kadlaw-kadlaw mo dira. Pero ako trying to be okay. Kaya nabatian ko katan ako Korean novela nga it's okay not to be okay. So sa aton topiko, so sa mga topiko naton sa mga busters. Actually related sa imo nga ginhambal, Buster Gab. So ang atong topiko subong is kung paano maging okay sa subong nga tiyempo, mga busters. Especially nga may ara kita mga isolation kag quarantine times. Ang stress nga pwedeng malatnan ta sang COVID, madulaan ta sang ubra, kag mga iban pa, etc. etc. So ipakilala ta na ang aton nga guest Buster. So duwagin ni sila ang aton nga mga eksperto sa sini nga topiko. Ika perfect ini sila nga duwa. So agree gid ako ni Buster Nonoy, no? Ladies and gentlemen, ang una nato na guest sa ini nga ikaduha nga episode sang Facts First is no other than our beautiful, smart. Kaya hindi lang ako galing sure kung eligible pa ni siya kag available. Please welcome our psychiatrist and head of the CLMMRH Mental Health Unit, Dr. Yuris Calmerin. Welcome, Doc. Good afternoon to you. Good afternoon, Sir Gab, Sir Nonoy, and mga viewers naton kag mga kabusters. Good. So, Yes. Medyo nag-choppy si Doc Reese. okay lang ba akong signal? Ayun. Yeah, Good Okay afternoon na. sa inyo tanan kag sa mga viewers kag mga kabusters naton. Good afternoon, Sir Ray, Sir Nonoy, and Sir Gab. Hello, Doc Reese. Kag okay man sa imo ang pag-introduce ni Buster Gab. Okay man So thank you, Kabuster. Salamat gid for inviting me here today. Isa pa anay, Doc, eligible kung available. Sabton ta sa sunod. Aray, so sabtonya may ko. ara- Ako bigyan sabtonya. So my second guest pati kita Busters, no? He is very friendly and accommodating kung mag-visit ka sa mental health unit, okay? Andam lang ta kay siya ni Blangatag sa atong psychometric exam, basi malagbong tablaw. So ladies and gentlemen, let me introduce one of our psychologists, Mr. Jerry Halarpe. Perfect. Yon. Welcome, sir. Salamat. Maayong hapon sa aton nga mga followers sa FB kag mga followers naton si Buster Ray, Buster Gab, Buster Nonoy. Salamat sa inyo pag-invite diri sa akon. Thank you very much and welcome gid kamo Doc Reese and Sir Jerry. Busters, before we proceed, we invite our viewers to comment kung may ara sila ipa-shout out sa ilang mga friends and co-workers. And we also need to know kung hasta sa diin nagalabot ang aton nga Facts First sa parte, kung sa nga parte nga kalibutan. So may ara bala kita da, Buster Gab and Buster Noy? Yes, miyari kita. Subong ako akong basahon, no? Subong nag-greet sa aton si Dr. Therese Ansunye. Hello, mga busters kag mga batang CL. So good afternoon sa imo, Doc Reese, no? And good afternoon as well sa mga kaupo dali sa hospital. Noy, miyara ka dami nabasahan ng iban, Pastor Noy?
Yes, may ara. Gid so ginatamya ko tada sang mayong ugto kag mayo lang nga panyaga ang aton nga pinalangga nga MCC Dr. Julius Drilon. So nagalantaw gid siya subong. Okay, So mayong ginagayo, hapon. lagi na subong imong bigote. Gani kinamit na sa bigote ko. Ginbuhinan ko gamay dok. And also sa amon pinalangga nga supervisor nga si Ma'am Julie Yap. Kag sa kaupdanan ko man sa Puerto galantaw gid sila subong. Ka perfect gid sila. Si Ma'am Laika Casiano kag si Vanessa Noblesa. Okay? Perfect So, sila. so ako man, no, i-greet kumanda nga ako mga upod sa PIAD sa HIM, Health Information Management, natanaw man sila subong. Good afternoon kag mayong ugto man sa inyo dira. Correct. Kag Hello. si Ma'am Gles, galantaw Yes. man. And also our chief nurse is also watching us, Miss Mary Beth Marshall, Sir Barnard Saison, and our finance management officer, Ma'am Shalene Kelian. Welcome and thank you so much for being here with us. Shall we And thank proceed, you. Gab? Ako rin lasa lang, no? Thank you for the encouragement sa aton nakaupod nga si Mr. Barnard Saison for saying nga, go, 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 Busters. Galing di na kami Power Rangers. Okay, Wow. so let's proceed. Let's proceed na no, sa aton nga topiko subong nga ugto which is about mental health. So Buster Nonoy, ako yago tasid ko sa mga pila ni kaadlaw no na kada ako sa Facebook kay gisugo ko actually na nabantayan ang mga ara sa Facebook, sa Instagram, and even on YouTube. So ako yung damo ko may nakita. Pero ikaw, Buster Nonoy, ano ang latest scoop na halin sa imo na nasagap mo sa mga comments? So may ari gid Buster Gab no nga kun niya radar ya uptick niya katama ya makasagap sa mga misinformation sa comment section sa mga post sa social media. So aring nasagap ko nga isa ka comment sa isa ka netizen, okay? Sino man bi hindi ma-depress sa COVID ni kay kung magpositibo ka, i-isolate ka dayon layo sa imo pamilya, ti masubuan ka gid na iya. Sakto gina Buster Noy. So Busters, Doc Reese and Sir Jerry, ano ang inyong ma-advise sa sining comment sa aton nga netizen? Naka-mention si Buster Noy through this commenter about being depressed. So magamit lang bala ni naton nga term loosely o kung may ara kita Doc and Sir Jerry sang criteria para dire. So, thank you for that question. Mabatian lang akong sabat. Mabatian Yes, ako. yes. on good. Loud and clear. Loud and Thank clear. you. Magamit ba natin ang word na depression loosely or dapat may criteria gid? So, ako masabat no? Natay depression with a small d and nay depression with a big D. Small d as being depressed as a mood or a symptom. Ang expression na subuan ko, na-depress ko, could be used loosely by anyone or by non-professionals. So, pwede gid lang ni naton magamit ang word. On the other hand, naay depression with a big D. Amo ni siya ang clinical depression or known as depressive disorders. And it's something na gidiagnose yun sa mga mental health professionals. May ari ni criteria sa DSM-5, but this will be based through a thorough history taking, the symptoms, the experiences, and the coping skills sa isa ka tao. So, damo kita kailangan sang i-explore sini. Ano man mahambal mo, Sir Jerry? Pareho sa ginhambal ni Doc Curis, ang depressed pwede natin siya ma-refer natin sa aton experience ng normal sadness, no? May mga experience kita ang nasubuan kita pagkatapos ini disappointments, naghahambal kita nga depressed kita pero gina-refer ta lang ang normal sadness. Pero may ara nga klase ng depression amo tong siling ni Doc Curis kag ginatawag naton nga major depressive disorder o kon clinical depression nga ginabase ta ini sa specific nga mga symptoms kag ang intensity kag effects ini sa daily functioning sa isa ka tawo. So para nga may idea ang aton mga followers, amo ini ang mga gina-experience ng tao nga may ng clinical depression. First is sleep disturbances, kung nabudlayan sila magtulog, tapos hindi na sila katulog kung makabugtaw sila. So
isa sa mga problema. Ang isa pa, anhedonia. Ang anhedonia amo ni ang nagakadula ng ilang gana sa mga bagay-bagay, gapungko na lang sila, gahigda na lang sila. Ang ikatlo, depressed mood. Maghambal kita gan depressed mood daw, masubo nga panimuot, no? Isa pa, concentration problems. Kabudlay kag daw hindi sila makakonsentrate kid kag mostly nagatanga-tanga lang sila daw wala na intindihan kung mamati for example sa lecture. Ang isa is weight changes. May iban nga mga nagkaka-depress nga kaon ng kaon. So nagatambok sila. Ang iba naman nagkaka-depress wala gana magkaon. So naganiwang naman sila. Ang isa pa, energy loss. Nagkakadula ang energy mo. So wala ka gana. Tapos pungko ka lang. Higda ka lang. Ang isa pa is excessive guilt o grabe nga pagbasol mo sa imo kagalingon sa mga nagakatabo sa imo palibot. Ang isa pa is psychomotor agitation or retardation. Ang maghambal kita gani nga agitation daw, ubra ka na lang nga ubra, grabe, bisan hindi na kinanglan nga ubra ubra mo pa kag bisan sa wala sa lugar na. No? O kung retardation, wala ka gid sang ginahimo, higda ka lang. Ang pinaka-last amo ini ang iban naga-experience sang suicidal thoughts o kung daw gusto na nilang dulaon ang ilang kaugalingon sa kalibutan. So ini silang mga symptoms amo ni ginabasihan para sa diagnosis sang aton nga mga naga-experience ang depression. Thank you very much, Doc Jerry. Daw while ginahambal ni Doc Jerry ang checklist, daw ginapanumdum kaman kung may ari bala pa sinis. Kita pa man sila ni Master Gab kag Master Nonoy gatang wala ko ga check. May amo ko ni may amo. Ako do affected ko kay do ara ko sa growing weight na criteria ni Sir Jerry. Do ako na ego. Ikaw Master Nonoy, basi do na ego ka man. Wala gid sa tanan nga ginambal ni Sir Jerry, do wala gid. Sexy kaya no, sexy si Master Nonoy. Anyways, kaklaro no sang gin-explica nila ni Doc Yuri sa ni Sir Jerry, makita ta diri nga may tawag small d, amo ni siya ang normal naton usually ginahambal nga ando depressed ko ando ka nasubuan ko tapos may isa naman yung nga big D which is amo tong clinical aspect. Sir, mapaklaro na ko ano to gani nga hambal mo kaina ang anhedonia? Tsakto? Anhedonia. Anhedonia. So amo na siya, sir. Diba, ano to siya gani sa hambal mo? Ano na nga ginagamit natin sa psychiatry nga nadugakadula ang imong gana sa tanan nga bagay. Sa una, gusto mo gid magkaon permi o kung gusto mo gid maghambal permi, gusto mo maglantaw TV permi. Tanan-tanan ini nga mga pleasurable activities, nadula na ang pleasure. Your sense of pleasure has been lost. So amo nang clear criteria. The sense of pleasure has been lost. Hindi porket nga wala ko gana sa ginakaon ko, mayara na ko sa amo ng aspects ng big D. So kumbaga the idea of having pleasure of doing it the usual, wala na amo nagalid to that kind of idea. Okay. So klaro na sa akon, sir. Sir, actually ang mga checklists sa ginapanghambal niyo actually, these are common na sa makita sa mga tao miskis as ilang day-to-day life. For example, magambak nga nadawala na sila sa sleeping disturbances, hindi sila makatulog. Pero miyara ginatawag na may insomnia ang isa ka tao. And sometimes insomnia is not triggered by their experiences. So paano nila ma-classify, ma-differentiate na ang ilang sleeping disturbances na nabatyagan are triggered by or leading to depression? Sige. Maghambal kita gani nga ining checklist naton, no? Kung naka-experience ka sang isa or dua or tatlo, pwede nga wala kaya depression. Okay, pero malalanta amo ning ginahambala naton nga magkadto gid sa psychiatrist ang kung gusto mo mabalaan kung may depression ka gid. Kay ginaisip, no, mostly ang ginahimo ni is out of 9 may ara siya nga 5 tapos ginalantaw pa, no, nga ginalantaw kung anong intensity kag kung ano pagid ang extent sang effects ini sa imo daily functioning.
Kay pwede man niya nga nag-sleep disturbance ka pero ang daily functioning mo is excellent. Pwede nga medyo may problem ka sa concentration at the moment pero daily functioning mo is also excellent and the like. Doon mo na siya. So amo na nga kinanglan magkadtugid sa psychiatrist. Kag may ara man niya nga mga klase sang insomnia, in insomnia man ni siya mo sleep disturbances nga nang cause siya sang lain nga kondisyon o nang may lain ka nga masakit o gainom ka sang bulong nga nagka-cause sang insomnia. So lain siya ya. It's caused by something else rather than by depression. Doc Yuris and Sir Jerry, may ara na siya, Doc, period or how long can we consider nga nag-persist ang mga symptoms para ma-consider natin nga daw major depressive disorder na siya, or do we consider it in our diagnosis? Or yes, in considering the diagnosis for a major depressive disorder, usually ang duration is 2 weeks. No? 2 weeks duration with a 5 out of 9 symptoms with functionality disorder or problems with your functionality. Amo itong gihambal gila si Sir Jerry. So, amo na siyang ilantaw ng major depressive disorder dayon ma-diagnose nimo. So, pero lantawon mo man ang coping skills ng isa ka tawo, ang support system niya. So, lantawon mo na. Hindi lang tungod nga kay may ara na siya dayon, 2 weeks na siya dayon, may problem siya, laway lagi din siya, no? Nantawan mo, how does she cope or he copes? Ano ang mga healthy niya na coping skills, no? Base, okay man lang, may support group man siya, nami man iya family kag friends iya. So makita mo mas dasig ang recovery sa isa ka pasyente. Sa inyo, Doc, thank you, Doc. Sa inyo, Doc, nga years of experience ni Doc Jerry, ano, Doc, ang mga usual indications of these or factors that can lead to or may ara bala, factors that can lead to major depressive disorder? Kung sa factors, no, kadamo with factors, no, depende man gyapon na sa person. Kung lantawon mo, there are so many. Number 1, karon COVID, it could be a factor. Another medical problem could be a factor. Poverty could be a factor, especially kung may nagbagyo tas ang December, it could also be another factor. No? Ang first quiz niya, problem sa patient makadto sa amon, hindi ko katulog. Amo lang gid na. Then you explore, and you'll see the different things, no? And dira man sila mapagwa sa ilang nga ginabatsyag dayon. Sa amo lang na complain kaya hindi ko katulog. Explore mo na siya, then makita mo, ay, may depression sa gali. So, Mahambal niyo, Doc, I know if this is part of the mga debate among the professionals, is depression something daw ka may factor ang genes or pwede mo siya yes. pwede, Doc? With psychiatric illnesses, no, damo factors. Number 1 could be the genes, the environment, the experiences. No, ang personality ng tao, gamold na siya. Ang genes ay hindi lagi na maano kay yes. Kung may ara family history which you also get, no, dako ang chances of patients also have who has that. Kung ang patients ang family history ginlantaw mo that they had also a suicidal history in the family, there is high risk for suicide for the patient also. So, ang genetics plays a big role in psychiatric illnesses. Okay. Thank you, Doc. Buster Gab, okay na ko sa akon nga mga pamangkot sa ila. Ako naman ma-interpolate sa ato ng mga witnesses. Anyways. Anyways, Dr. and Sir Jerry, you mentioned kaina, no, na with this particular checklist and with this particular clinical diagnosis of depression, it can lead to ending one's life, and that is suicide. No, you mentioned it a while ago. So, paano natin ma-indicate na isa ka tao may ara siya signs and nagapakita nga may ara siya possibility of leading to that kind of event sa iyang life? Anyone can answer? May ara kita nga mga risks, no?
mga risk factor for suicide. Pwede natin lang tawon ng iyang history kung may previous suicide attempt siya. So at risk siya. No, ang siling ni Doc Yuris sa iya family may ara bala, so at risk siya na history of the illness kung may ara pagid siya yung lain o kung ara man sa family, i-check mo na natin. No, high risk pagid if there is alcohol or drug abuse. Tapos if he has or she has physical illness like siling Doc Yuris, and again, the feeling that he is alone, no? Though he is alone despite of the fact that he is with so many people, with him or with her in the family or in the workplace, but he still feels alone. So it's a high risk. No? Sa amo na ginalantaw naton. Ang iban nag-attempt, ang iban, pero when we speak of depression, ning possibility ang risk, ang suicide. Pero madamo man sa depression nga wala suicidal thoughts. Okay, that's good to know, no, na amo na gali nga there's a possibility nga wala man thoughts na amo na ang mga ibang na cases. But sir, if these things do happen, how can we help them? How can we reach out to them para ma-mitigate ang ilang attempt? Or if may nakita nita nga signs. Okay. So ang suicide is preventable mo. O, kung may nakita ikaw nga mga signs, so you do something about it. We need to connect to the person, and then we need to understand how is he feeling at the moment. Especially kung ginahambal niya gusto niya mag-commit suicide. I-check na seriously kung tuod na, kung lahog-lahog lang or the like. I-take natin seriously. Pagkatapos na we connect to them. Connection is very much important, that they will feel that somehow there are those who care for them. Ay kung maghambal kita gani nga depression ka, may suicide tendency ka, but silingon may feeling ikaw of hopelessness and helplessness. But in the process of connection with others, you might find na wala, hindi ka gali hopeless, hindi ka gali helpless, because there are those people who are there for you, who wants to help you. So makonect ito sa ila amo ng ating ginahimo sa mga simple nga mga tao nga like you're not a psychologist, a psychiatrist, or a psych nurse. Just connect to them, and then if you know that you cannot help them with their problem, you refer. No, amo nang gina-encourage referral pakatuon sa MHU, pa-istoryahon. We can do counseling and psychotherapy, and if medication is needed, Doc Yuris is there. Doc Espinosa is also. Thank you. Master Gab and Master Noy, may ako duwa ka pamangkot nga nadumduman. It's related to depression and suicide. Ang first mga pamangkot, Doc Riz and Sir Jerry, is gender a factor for depression and suicide? May ni bala mas prevalent siya kung lalaki ka or kung babae ka or kung ano? Yes, mas prevalent ang people who have depression, women more than men, but ang suicide attempts are more prevalent also with women than men. Pero ang mga completed suicides are more sa men than women. Oh, No, so usually sa women. Oh, ma-sure ball kung lalaki, no? Because they're aggressive. Then usually sa women, kung ang ila na ang usually nila gina-use for suicide is ingesting of drugs or ingesting of medications, usually amo na, no? Or slashing. But when males, usually ila hanging or ginaktiro nila ila lawas if they have a gun, no? So direct na siya nila. So completed mostly ang sa men, sa women. And we all know that women are more expressive than males. So mas dating din makasik help ang women ang sa males. So mas dating maagapan or makitaan. So there is good. So mas taglantawon man namo ninyo, no, if
Again, atong hambal ni Sir Jerry, kung ang risk factors nila. Ang women, mas taas man ang risk factors nila because of hormonal disturbances also. And of course, we all know women, no? They're a mother, they have so many things to do also, plus ang amo ng hormonal changes, so mas taas yun ang risk factors nila. Thank you. Okay. I would like to add to what Doc Yuris said, no? Kung maghambal kita gani mga suicidal attempts damo sa babae. Pero kung maghambal kita nga na completed di ang suicide damo sa lalaki. Na mo na ang ginalantaw natin kaya mga lalaki sila yung Doc Yuris no mahilig sa lethal na yang adaan, no? Lethal means of suicide. So dali sila yung mapatay, ang mabaya hindi amo sina. Okay, so mas damo ang lalaki nga napatay, pero damo yes suicidal thoughts and suicidal attempts ang mga babae. Doon mo sina. Ang mga lalaki man nga ang may ara sila kis ang greater risks of death by suicide ang mga lalaki. Tantaw nato ng paglantaw sang kalibutan sang traditional male gender roles, di ba? Which discourages emotional expression. Tapos sa mga lalaki, mostly depression is underdiagnosed kaya hindi sila gusto magpalantaw. Okay, gusto nila nga ang depression nila mahambalan sila nga stress ako or the like. Men are also likely to seek help for emotional problems, not like women. And men may be more likely to self-treat sang ilang mga symptoms kay tungod sang kultura, tungod sang traditional male gender roles like that. When you say, sir, men and women, just a curious question lang if there are already studies about this. How about those who are members of the LGBTQ community? Is it regardless basta they're considered biologically male and female? Wala na Japon? Ang prevalence ng depression and suicide or wala pa ta studies sa sinisasa mo? LGBT, no. Parehas lang yun ang prevalence ng male kag female. Sa LGBT, they have different reasons naman. Pero hindi mo na ka-significant na nga kay LGBT sila, they are prone to depression. Hindi na siya. Wala na study. May studies pero it does not affect the LGBT community for that. Thank you, Doc. And my second major question is depression, Doc, something major depression? I mean, so is there a cure for this condition or masigi-sige na lang gid na siya? Sige, for major depressive disorder, no, if the criteria really shows that he has depression, the clinical one, and the functionality is already disturbed, long-term na siya, we really need medications. With depression kasi, it's the organ, bala is the brain. So, parehas na may high blood ka, diabetes ka, the organ in hypertension is the heart. The organ in diabetes is pancreas. Sa psychiatry, ang depression, the organ is the brain. So, may ara na mga receptors ng neurotransmitter. So, when you have depression, your serotonin levels decreases. No? Amo na gahatag tan antidepressants which are a serotonin reuptake inhibitors. Hindi na siya magdubo mayo sa imo na serotonin level. So, makabulig na siya sa imo. There are also severe cases of depression that leads to psychosis. So, ang ginatawag siya is major depressive disorder with psychotic features. Ang psychosis na siya, may ara na siya sa mga hallucinations, delusions. No? So, ginatagaan mo na siya bulong. No? May bulong gid na sina. Ang importante gid sa depression is the support of a family member or a friend. Basta may ara lang yung support kay dasig ang recovery. Kaya bisan gabulong pa ta, when you are enclosed in this kind of environment, do helpless ka. Bisan din ka makadto right side, back and forth ka. Muman gyapon, ang efficacy sang bulong ni hinay. So, multifactorial, kag holistic ang approach in treating patients with depression. It takes quite some time, no? Kaya ginalantaw pa ang coping mechanisms ng person man.
So it helps with the medication, support system, and the therapy. Kailangan yun nila mag-continue sa follow-ups. Kag muligan mo sila para sila mismo maka-self-improve man ng ilang self. Hindi lang pero may mga kadto lang sila sa imo, no? Kung may kailangan, ginabuligan mo sila, it will be part of the therapy already. Thank you very much. Daw klaro gito sang mga explanation ni Doc Chris and ni Doc Jerry. Buster Gab and Buster Noy, may ara pa ka mo mga pamangkot, naka-comprehensive sa na-cover natin sa amo nga topic. So, may last one question, and this entails our discussion, no? Having this kind of discussion, and we would like to make this information available. Can these people seek help? And kung makasik help sa paano sila makasik help sa inyo, Doc? Can you tell our viewers and our people kung paano na mahimo? So yes, mental health unit is always open for all patients, even staff in the hospital who are needing our help. May ara kami sa Facebook, may ara kami posters man, no? We have our numbers, we're giving our numbers, we're disseminating it. So they can contact us anytime. Pinapaschedule lang na ilang mga mga consult and follow-up, so that we will see kung anong schedule sila makadto sa amon. But they're always welcome. The counseling, the therapy, the medications, and sometimes kung may ara kami availability, the admission also. So besides besides sa medication, sa family support, may ara depression ng isa ka patient. So may ara specific na food nga pwede ihatag. Food, yes. Food. They can Is eat food a anything you factor? like. Or wala man, Doc? Ano, sir? May food ba nga specific type of diet for patients? May depression. Oo. Or sige, ano na can lang food- generally, no? Oo. They can eat. They have to have a healthy diet and the lifestyle. Exercise is very important. No? They have to move. When you eat good food, increase imo dopamine, increase imo endorphins. You exercise, it also increases. It's known as happy hormone. Generally sa psychia, hindi ginabawal namon or we discourage, no? Caffeinated drinks, soft drinks, mga chocolates, alcoholic beverages, because in depression particularly, alcohol are depressants. So if may depression siya, gasamot, may ma-depress na gid. Or sometimes you can see that patients, wala sila, okay lang, pero gali pala inom na siya. Pagkita mo, nung damo na inom for the past few months, kaya gali may depression naman siya. That's how he copes. So alcohol hindi gid, no. Caffeinated drinks, ano pa ba, soft drinks, tsokolate, na hindi na sila. Hindi pwede chocolate. Okay. Batean mo to, Sir Noy. Hindi na ako Yes. pwedeng alcohol. Hindi pwede alcohol, so hindi man pwede ang chocolate gali. Kay Miara, mabla times nga mambalang mga friend ko kung kilala nga na-depress siya. So anong imuon namon mula nga hindi man kami mo pwedeng makatag medication. Kag hindi man kami binila pamilya. So friend lang yan bala to anong amo lang namangkot ko nga kung anong specific na food ang yatag namon. No? Bisan ano sir, basta healthy, kag kung ano naman kanin na food, Okay, basta perfect food. Basta healthy diet, ang ginasiling ni Dr. Yoris, ang ginadumili naton, ang nag-interfere sa iya treatment nga, like for example, ang caffeine-based na iya, wala kay may sleep disturbances mo, kinahanglan wala caffeine. Ang isa pa ng alcohol kay depressant siya, amo na nga kung maghagad kamo di mainom ta, hindi ka mo manghagad nga mainom ta kay lain doon may problema ka, depressed ka, hindi dapat na kung manghagad ka inom tungod nalipay ka. Pwede pa. Amo na gali. Kay common bi Sir Jerry and Doc Chris kapang hagad ako may problema para madula ang mga inhibitions, mapagwa ang ila gusto nga ipang istorya, amo na ang ano sa iban ng ang ila practice. Okay. Yes, Buster Gab. So, sorry kita ng
for ako yan ako malang gusto kang balon na for all this discussion that we have, we would like to inform everyone no na help is always available at Corazon Locsin, Montalban Memorial Hospital, especially to our mental health unit. And if you have any inquiries about this or you have any concerns, you can always reach out to us by calling these numbers like 0942 075 4900, and we have also 0967 632 7193. So liwaton ko, we have two numbers available, 0942 075 4900, and also we have 067 632 7193. Okay. Thank you, Gid Buster Gab. Dako ginangabulig sa aton nga mga viewers para mabalaan nila kung sa din sila pwede maka-contact. Considering nga pandemic kita, subo ang ibang yakabudlayan kadto sa hospital for appointment. So manami din ang information. Salamat. Sige. So kada mo gisa ato na discuss mga busters no very ano kumbaga ka-rich gets ang aton nga discussion. Pero mari Doc Riz, may idugan ko in relation to COVID and mental health. So, ano ang pwede ang maubra sa ato ng mga viewers para maka-cope up sa mga concerns nila nga sini nga COVID? Kung nag-isolate sila, for example, ano ang pwede nila nga maubra para ma-strengthen ang ilang mental health? So again, we are human beings. So we are social beings. So importante gid nga biskan nag-isolate kita, may ara ta family, friends, co-workers, naka-istorya through our phones, laptop, or kung ano nga gadget na pwede maggamit. To lessen anxiety or pullback, while isolated, pwede anay sila ka-detoxify or do an information diet. Hindi guro per mag-countdown, or we can check trusted sources of news. Or pwede man, mas mayo mamati mga uplifting news. May ara gadunit gamit for COVID-19 or may ara sa mga kadalaman nagka-recover. You may do distraction activities. This will help you feel happier, more motivated, more energized, and combat you from boredom. So kadamo lang gid pwede maubra. You can browse healthy recipe, watch movies, play trivial games. Kung may ara ka lugar sa inyo, you can do yoga or some exercises. Learn to do calligraphy or mga musical instruments. Read the biography of someone that inspires you. Watch live stream theater. You can do mindful coloring, listen to podcasts, or even read interesting books. So kadamo gid, mangita lang taguro sang atong mga options, yung atong mga gusto nga pwede maubra. One way pagid to strengthen our mental health is gratitude practice. Amo ni ang akong ginaubra, no? Sa nag-start gid ang pandemic, we can start daily gratitude practice or gratitude log. Research shows that cultivating gratitude has a plethora of benefits, including to reduce stress and anxiety, boosting mood, strengthening our immune system, and also improve our sleep. You can recite every night what are the things that you are grateful, or pwede man isulat nimo. You can do breathing exercises and meditation. Kadamo man mga apps, or you can check YouTube to start doing it. So, mo lang na ako na mga little recommendations to strengthen our mental health as of this time. Ikaw, Sir Jerry, anong ma-recommend mo? I would like to add two more, no, kadamo na sang mga ginhambal ni Doc Curis. Una is, when because of the pandemic, sometimes we lost our sense of control. So do gina-control natin sa gobyerno, do hindi na kita control sa atong mga circumstances, no? So to keep a sense of control, keep also a daily routine. Importante gina siya, especially kung ara ka sa sulod sang quarantine area, kung sa imo balay gina-quarantine ka, kinahanglan naton may daily routine kita halin sang pagbugtaw hasta sa aton nga pagtulog. We do it daily. So that gives us a sense of control. Another one is we need to strengthen our spirituality because it gives us a sense of hope, di ba?
kung na-learn mo magpangamuyo, to just trust someone up there who takes care of you and who knows everything about you, that will give you a sense of. So I think I was able to to give. These are two very important advices, I think so. Thank you very much, Buster Gab and Buster No. Thank you very much, Doc Reese and Sir Jerry, for your recommendations on coping for coping strategies for our viewers regarding this concern. Buster Gab and Buster Noy, basi may kita da mga comments or mga pamangkot halin sa aton nga live feed. Actually, Pastor Ray, may nag-message ako, nahuya siguro. So, pamangkot siya, ano ang specific na environment para sa tao nga mayara sa depression? For example, nabalaan ko nga may depression siya. So, diin ko siya pwede dalon sa warm nga environment, sa cold environment, sa crowded, o kung sa what? Study shows, no, and research has really shows that nature will really be a good one for people who are depressed, no? You see the sunlight, you see green. Ang green, no, very good na gina siya sa mata naton. It helps us with cultivating our own sense of self, and makita ka ba ang green nami siya, bugnaw. No? Hindi na lang dalon sa damo tawo kay COVID man. Kasi pwede malagwa man siya sa balay, especially for the people na bago lang na-isolate. Pwede ka mo kagwa, no, do the protocol para hindi man gloomy in yung na feeling when you're being enclosed in an area. No? So you can go out. So vitamin D is also very important. Okay, thank you, Doc. Thank you again. Thank you. Noy, din ta gusto dalon, Noy. Anyways, sorry. Mas mayo nga sige, mabugnaw para sa imo. So anyways, no, we have here a comment in our Facebook live stream na nagamba siya. Actually, this came from Dr. April Hachanova Espinosa, one of our psychiatrists as well in the hospital. According to her, in addition, there are studies that probiotics such as yogurt, fermented food, kombucha, and etc. can help alleviate depression and anxiety. But actually, amo na siya dako na siya guro nga tip, no, for those who are isolating at home in order to ma-improve man or ma-address man ang ilang na anxiety levels or kung mga may gina-experience lang ang depression symptoms. Pero the best gid na pabakal na kamo subong sang damo nga yogurt ikabalo ko sobra na 2,000 to 2,000 sa Ilonggo man, more than 2,000 na ang cases ng COVID. So bakal na kamo sa inyong yogurt pero maubos. Pero may question. These information are nice to know. Thank you very much, Dr. Espinosa. Nice to know this info. Yes, Pastor Gab. Miara, pag hindi nga question directed niya kay Dr. Yuris Calmerin. Halin kay Dr. Julius Drilon, ano bulong sa ugtas? Dr. Drilon, do not ugtas, smile. Smile lang ko sa Doc, kambal ni Doktora. Chill lang, Doc. Chill lang. Sige, tanawon ta karon kung ga-smile siya. Actually, iyan na subong promotion man, smile. Tanawon ta karon kung makita ta siya nag-smile basi karon ka kusmod siya bala sa ato na. So, sige. So, kadasig lang sa aton nga lunch break mga busters. Kabay pa nga natakon man naton ang dapat naton istoryahan sa buong nga ugto. So mo gani Buster Gab, no, so kabay pa nga nakabulig kita pathag kag sa aton nga mga viewers parte sa sini nga mental health issue lang nga gina labi na gid sa 2 years na naton nga nagapanag-ugay no sa COVID. Correct. Bago kita magtako, pwede kita makapangayo anay advice kay Doc Reese and Sir Jerry para sa aton nga mga viewers.
So, first, salamat gid sa pag-invite sa amon diri, no? Liwat sa fact first. Kag sa atong mga viewers, salamat man sa pagpamati. Ang akong advice sa inyo tanan, hindi ka mo mahadlok or makulba mag-express ang inyong ginabatsyag. Depression is an illness and is not a sign of weakness. Let's accept it is a medical condition and it's not a social stigma. So let us mind our health and everyone stay safe. Thank you, Doc. Sir Jerry? I would like to encourage everyone to continue following the health protocols, no? Kaya ang isa sa mga gina-experience naton sa sining nga pandemic, anxiety. No, it will lessen your anxiety when you think that you are safe. Kag a sense of safety nga experience aton mabatyagan kung ning nag-follow kita health protocols such as wearing mask, hand hygiene, social distancing, na kung ginahimo naton ini mas hindi kita makulbaan kay kabalo kita nga safe kita. So salamat gid sa sining opportunity kag salamat sa inyo nga naglantaw pamati sa amon subong adlaw. Salamat Thank you. kid Doc Yuris and Sir Jerry for joining us kag sa pag-share nyo sa inyong knowledge. We hope to see you again diri sa Facts First. Kung may mga mental health concerns ang atong mga viewers or staff, paano sila ay makapanghayong sang bulig sa atong MHU? Again, pag hinambal ni mong gina, Sir Gab, you may contact Mental Health Unit at 0942-075-4900. Amo number, you can text us or call us anytime para mabuligan ka mo namo. So thank you gid Doc Chris and Sir Jerry no kadasig tod sang aton nga oras basters kag gabay pa nga nabusog man sang bag-o nga ihibalo ang aton nga mga viewers no sa subong nga tigpalanyaga. Correct. Tsaka gina Buster Nonoy. And you would also like to acknowledge ang mga programs man sang aton nga mental health unit para sa aton nga mga patients and staff. They're doing also everything that they can to assist the mental health needs of our patients and our CLMMRH employees. So, we hope na naging productive na naman ang lunch break sang aton nga mga viewers sa amon nga mga tigpalamati. Madamo gid nga salamat sa pag-upod nyo sa amon sa subong nga Abay pa nga nalingaw man kamo sa amon nga information kag kita ay kita liwat sa sunod nga episode. Correct, and that's every second and fourth Wednesday of the month ang aton nga Facts First. So, sa amon nga mga viewers, hindi basta-basta magpati sa mabasa sa social media. Hindi ka nang gina-share, tsakto kag matuod. Kag kung kamo may mga pamangkot yari kami diri no nga mga masabat sa inyo nga mga palamangkotanon diri lamang sa Facts First. Okay? Perfect. Perfect. Thank you very much, everyone. Thank you, and have a Doc. good day. Thank you, everyone. Thank Thank you. Thank you. Timuon ko na gulong harakak ni Nonoy pasaway ko na ringtone ay. Bye, guys. Thank you. Bye-bye. Bye.